No tagiشه ها نامه تغییر اخیر هم یک گرامه چلو را میگیری تعمیر روز انشالله چند قشید کرده ایستا؟ یک ساعت چی نمراده؟ اینه پر شده ای کو؟ پر شده ای نماده چی هایی؟ رگاری فهمیدم نماده پر شده گید اومد اون علامش کمیرا کمیرا ها؟ ما چند دونه چسب داشت کدو بچه هست ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم برای کش مدار کرد جون؟ هم دست مدن اوبرس او دا شنبه او ما تماشا ما نیاز بینم تا تنه که جوی دا بسید دگیم همست بدلوسکی جوی همون مکسیم ای کومایده چلو ای وگزال دیگه ای اونا شفیه ای چی رفته ای خود ای کومانده آواز همون وقتی بدلو پول که همون مکسیم وال ایرپورت شبکت دو شب و شبیه نولا یا وقتی انتونا قدم با معلوم شاعرش خدا فرمانی چند قیدردی دوشه انشالله وقتی چیکو کدام ده؟ نه خوانا میگیرین هم برادر رو گرم نیست برادر ما همین کورکر سلام کن این برادران عزیز این برادر اینجا کار کرده است سلام گو با مردم غریب زنده مشهرنر اینجا کیلو کورد کرده است کینگو ها کینگو ها هم سرخو ها کینگوش یک جا ای تایل دارم یا این برادر رو کروشون خیلیسی ما زیرا میگیریم با دو سطری دیگه میرزی روز میگیری دو سطری دیگه میرزی یا اول بهتر کمو یا او اما او نیازه دیگه کیلوش تو بگی دیگه شد زن ببینیم برادران عزیز این هم که میپرده نه بو میمونه این شتون ساز که گینا پراده زورا یا اسطوره عرض دوام قوت اونجا پایز برکت اونجا انا تمام داخل ما شما دو کنید کیلو یوفته ما دو کنید این برادران خوری یعنی کنشون هم خیلی محل خیرونی گابون تو مشتا اینا برادرها همش کار کردستند اینجا میان 2-3 ساعت 4-5 ساعت کار میکنن خدا که چقدر که درازشون بوده همقدر. Дорогие друзья, вот самый страшный мост. Вот это. Я не знаю, может еще страшнее есть. Но пока для меня это самый страшный. И вот ребята здесь, которые видите, они работают. Еще вот смотрите, если можно, вот если увидите, вот они еще работают. Там видите? Очень далеко, да? Салам алейкум. Худам хватом. Видите, вот так можно держаться. А там, когда будете, вот так будете держаться. Вот так. Вот так будете держаться. А это будет очень страшно. Если вы вот так тихо идете или за вами еще кто-то идет, будет очень еще страшно. Поэтому я вот боюсь, чтобы не пас. Вот здесь очень низко, потому что если так будет, все равно ты внизу оказываешься. Здесь вот это. Смотрите, в одну сторону, вот видите, трос есть, а с другой стороны нету, поэтому оно поворачивается. Очень страшно, дорогие друзья. Я не хочу, чтобы во время я вот хожу-то, чтобы здесь было поворачивался это мост. Очень страшно. Ребята там работают, а я здесь хожу, вот видите. Я останавливаю, потому что хочу вам показать, что да, вот. Просто когда вы не ходите здесь, да, не видите, это вам не страшно. Просто смотрели, да, очень страшно, говорите. Когда вы проходите по этому мосту, будет еще страшнее. Ну, что поделать, если я это снимаю для тот человека, который любит проходить такие моста, такие страшные места.